नए हमारे आर्मी के चीफ हैं, जिस दिन ये हुए उस दिन मैं बहुत खुश हुआ। सबसे गैरतमंद फौज जो है वो नेवी की है, ताली बजा रहे हैं। तो मैंने कहा ये डूब के मर जाते हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आज शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात और उधर फैसल वाडा फजलुर रहमान से मिलने उनके घर पहुंच गए। खान साहब को फिर से पैगाम भेजा गया है, पीपी, पीटीआई और मौलाना मिलकर हुकूमत बनाएं और नून लीग को घर भेज दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अवाम इस पर राजी होंगे? इस्लामाबाद का कत्लेआम खा कोई कितना ही बड़ा ताकतवर है, उसे माफी मांगनी पड़ेगी। डीजी ISPR आए और बताएं वो कितने मुलव्विस हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात को हर वक्त इंतशारी टोला कहकर पुकारने का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट खून पाकिस्तान को तकसीम करना चाहती है। फौरी फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए, मसले का हल यही है। जनरल लोधी का आसिम मुनीर की ठुकाई करते हुए बयान। और दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट की इन्हीं हरकतों की वजह से पिछले कुछ दिनों से आज़ाद कश्मीर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और सदर पाकिस्तान की अड़ाई गई टांग की वजह से आज़ाद कश्मीर के लोग सीख पा हैं। अब आप जरा ताकतवरों की पालतू गुड गवर्नेंस मुलाहिजा फरमाएं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के 10 अजला और 35 तहसीलों में मुकम्मल लॉकडाउन अवाम ने खुद लगा दिया है और गैर मुइना मुद्दत तक न सड़कों पर गाड़ी होगी और न ही कोई दुकान खुलेगी और इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। कश्मीरी अपने हक के लिए कैसे निकलते हैं आप भी देख लीजिए। ये आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मनाजिर हैं, जहां अवाम का जम्मे गफीर आज़ाद कश्मीर पर मुसल्लत PDM के टोले के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। मुजफ्फराबाद शहर के बाकी इलाकों पर भी अवामी राज है, जबकि कश्मीर भर में अवाम सड़कों पर हैं, जिसकी वजह सदारती ऑर्डिनेंस है। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपनी अवाम और अवामी पावर दिखाते हुए बड़ी तादाद में रैलियां निकाली हैं और बता रहे हैं कि हम आज़ाद कौम हैं। और यहाँ पर भी अवाम का एक ही सवाल है कि गोली क्यों चलाई। और ऑर्डिनेंस के खिलाफ शहर रावलाकोट में भी अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। रावलाकोट में भी मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है और अवाम रैलियों की शक्ल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई एक इलाका, खित्ता जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या इस फॉर्म 47 की हुकूमत से खुश भी है कि नहीं? कश्मीर पूरा बंद है। वहाँ के लोगों की आज़ादी की तड़प और इसके लिए इनकी इज्तिमाई कोशिशें साबित करती हैं कि कश्मीरी कभी भी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जुल्म सितम और बर्बरियत के बाद जैसी खामोशी पंजाब पर छाई रही, वो देखकर भी दिल खून के आंसू रोता है। दर्जा हरारत 0, शदीद सर्दी, मगर इसके बावजूद कौम यक ज़बान। वादी नीलम के आखिरी गांव में भी अवाम की जानिब से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। अवाम का जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से निकलना इस बात की तस्दीक है कि अवाम ने कठपुतली हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ठुकाई करते हुए अनवर मकसूद का कहना है, दुनिया में नाजायज औलाद तो आपने हर मुल्क में देखी होगी, मगर नाजायज हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। मैं जुमे को मस्जिद गया, वहाँ इमाम साहब सूरह आले इमरान पढ़ रहे थे, सामने फौजी भी बैठे हुए थे। मैंने इमाम साहब से माइक लेकर पूछा, इन लोगों से परमिशन ले लेनी थी कि ये सूरह आले इमरान भी पढ़ने की इजाजत है या नहीं, और इससे ज्यादा बड़ी शाइस्ता अल्फाज में इनकी छतरोल हो ही नहीं सकती। अनवर मकसूद का मजीद कहना था, हमारे नए आर्मी चीफ साहब जो हैं वो हाफिज कुरान हैं। मैंने इन्हें DG ISPR के जरिए पैगाम भेजा था कि बहुत अच्छी बात है कि आप हाफिज कुरान हैं, लेकिन सर कुरान को तर्जमे के साथ भी पढ़ लें। तीनों फौजों में से ज्यादा गैरतमंद फोर्स नेवी की है, क्योंकि ये डूब कर मर जाते हैं। यहाँ पर शायद जो कहना चाह रहे हैं समझ तो गए ही होंगे आप। ISPR के थ्रू एक मैसेज भेजा, और हाफिज कुरान है, मगर सर तर्जुमा भी पढ़ लें। अगर आप आले इमरान पढ़ा रहे हैं तो इन लोगों से परमिशन ले लें। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से D चौक पर किया गया कत्लेआम इनके गले पड़ने वाला है। रियासत की बंदूक अवाम के सीनों के लिए नहीं है। ये गोलियां अवाम के टैक्स के पैसों से ली जाती हैं। ये गोलियां दुश्मन के लिए हैं, और अगर कोई ये बंदूक अवाम पर तान लेता है तो वो कातिल है, और गोलियां चलाने वाले और चलवाने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद के 26 नवंबर के कत्लेआम की ऑपरेशन तफसीलात पाकिस्तान आर्मी के अपने ही सोर्सेज और सर्कल में से सामने आ रही हैं। इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कत्लेआम का हुक्म आसिम मुनीर ने दिया था। कमांडर 10 कोर को कहा गया कि मुजाहिरीन को रात तक यहाँ से साफ करना है। कमांडर 10 कोर के चंद लोगों ने कहा है
کہ سر لوگ بہت زیادہ ہیں تو عاصم منیر غصے میں آ گئے اور کہا کہ انہیں ہر صورت میں یہاں سے نکالنا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی طریقہ کار ہو۔ تفصیلات سے پتہ چلا ہے کہ کمانڈو یونٹ کے شارپ شوٹرز سنائپرز کو تربیلا سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد پہنچایا گیا۔ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ چیف آف کمانڈ کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے درمیان میں جو میڈل لیئر ہے ان کو بھی بائی پاس کیا۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ کے انکشافات۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی اس قتل عام کا ذمہ دار عاصم منیر کو قرار دے دیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے علیمہ خان سے آسٹریلیا کے صحافی نے سوال کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں مظاہرین پر گولی چلانے کے پیچھے کون تھا؟ کیا شہباز شریف تھا یا آرمی چیف؟ تو علیمہ خان کا کرارا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اس میں آرمی چیف عاصم منیر، شہباز شریف اور محسن نقوی شامل ہیں، مگر میڈیا کو یہی جواب گوہر اور باقی کمپرومائز لیڈرشپ کیوں نہیں دے سکی؟ سوال تو ہوں گے، جواب بھی دینا ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور ڈی چوک کے قتل عام کا ملبہ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ پر اور اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت پر ڈال رہی ہے، اور اسی کے تناظر میں شہباز شریف کی کرسی اشکولے لے رہی ہے اور ان کی وزارت عظمیٰ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ چکی ہے کہ نون لیگ پی ٹی آئی کو ہم سے لڑوا کر فائدے سارے خود سمیٹ رہی ہے، عوام کے دلوں میں نفرت صرف ہمارے لیے بڑھ رہی ہے، تو اس نے بھی نون لیگ کو طلاق دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی توجہ پی پی کی طرف کر لی ہے، اور 2 دن پہلے بلاول زرداری سے فیصل واڈا کی ملاقات بھی ایک کڑی تھی۔ نون لیگ ایک ناکام برانڈ ہے اور سب سے زیادہ غیر مقبول ہے۔ اوپر والوں کو یہ بھی بات سمجھ آ چکی ہے، اس لیے فیصل واڈا نے بیان دینا شروع کر دیا ہے۔ مریم نواز یونیورسٹی گئیں تو طلباء کے خوف سے کلاسز آن لائن کر دی گئیں، یہ ہے ان کا خوف، نوجوانوں سے ان کی کتنی پھٹتی ہے۔ اسد طور کا انکشافات کرتے ہوئے کہنا ہے، شہباز شریف کی قربانی دینے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور فروری 2025 میں قومی حکومت بنانے، جس میں پی ٹی آئی کے بھی 4 وزراء شامل کرنے کا خاکہ بنایا گیا ہے، اور خان صاحب کو آفر کیا جا رہا ہے ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا۔ پہلے 6 ماہ وہ چوپ بیٹھیں گے، ان کے تمام کیسز ختم ہوں گے، اس کے بعد وہ اپنی سیاست وغیرہ شروع کر دیں گے اور 2 سال بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ نون لیگ چاہتی ہے شہباز کی بے شک قربانی دے دو، لیکن پنجاب صرف مریم نواز کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، لیکن خان یہ ڈیل بھی نہیں مانے گا۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ گولی کیوں چلائی؟ اب ہم گھر سے بیٹھ کے احتجاج کریں گے، آپ کی ہر چیز کو بائیکاٹ کریں گے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ، ڈاکٹر شہباز گل، وقار ملک اور عادل راجہ نے بائیکاٹ مہم کا آغاز کر کے اس کی سرپرستی کر کے اور اس سے متعلق جو آگاہی پھیلائی ہے وہ قابل ستائش ہے، اور یہ بائیکاٹ مہم جرنیلوں کے اندر تک تکلیف پہنچا رہی ہے۔ باثر ذرائع کے مطابق 20 ارب روپے کا سیمنٹ 10 دنوں میں فروخت نہ ہوا تو ایکسپائر ہو جائے گا۔ اس بائیکاٹ نے ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے۔ پاکستان کی فوج کے اگر سارے بزنسز کو دیکھا جائے تو $26.5 بلین کا ریونیو انہوں نے 1 سال میں کمایا ہے، جو دنیا میں بلینئرز مکیش امبانی سے بھی زیادہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں انہوں نے اپنی اتنی بڑی منوپلی کر رکھی ہے؟ ملک قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ملک چپا چپا گروی ہے، مگر فوج جس کا ریونیو $26 ملین کا ہے، اس نے کبھی اس ملک کو قرضے سے نجات کیوں نہیں دلائی؟